मानक मोर नमस्कार स्वागत करछि सिपाही सिपु यूट्यूब चैनल को। आशा करछि आपण माने समस्ते भल रहितबे। पुणी थरे आपण मानक सामना को नै आछि आ गोटे रोमांटिक एवं सेक्स भरा कहानी। शिक्षक निज छात्री को जूस रे सेक्स मेडिसिन दे भरपूर सेक्स करिला। आपण माने कहानीटी शेष जाए शुणिले बुझी पारिबे एवं कहानीर मजा भी पाइबे। मो घर होची हरिपुर गाँव रे। मोर जन्म गोटे गरीब चाषी परिवार रे होइतिला। मो जेजे बापा जने कृषक एवं मो बापा मध्य चाष काम करुथिले। किछि वर्ष हेबो सहर गोटे कंपनी रे सिक्यूरिटी गार्ड अछंती बापा। आमे गाँव रे जेजेमा जेजे बापा एवं माँ आउ मोर दुई भाई भौणी। मु हेउची घरर बड़ झियो। मो ना सोनाली। आम घररू सहर प्राय 4-5 किलोमीटर हो। मो बापा माँकर आशा आमे बड़ होई भल मनीष हुए एवं चाकरी करे आउ घरर गरीब को जेमिति दूर करिवा। मु भल पाठ पढ़िली। स्कूल हाईस्कूल गली एवं 2014 मसीह रे मु मैट्रिक परीक्षा देली आउ भल मार्क सह मु परीक्षा रे पास करिली। घरे समस्ते खुशी होई गले। आम झियो कॉलेज जीवो भल पाठ पढ़िबो एवं दुनिया रे ना करिबो। किछि दिन पर मोर कॉलेज रे नाम लेखा हैला। घरे समस्ते कहिले सोनाली तू कॉलेज रे साइंस रखी पाठ पढ़। घर वालांको कथा रे साइंस रखिली कॉलेज रे। आम गाँव रु किछि बाट दूर रे थिबा कॉलेज रे पढ़िली। मोर सांग केही नांती आम गाँव रे। मु एकुटिया। आम गाँ पाखर मोर 2-3टा सांग अछंती। ग्रीष्म छुट्टी परे कॉलेज खोलिला तापरे मु आउ मो सांग मानक सहित मिसी कॉलेज गलु। घर वाला कथा रे सिना साइंस नहीं गली हेले कॉलेज रे पाठ किछि बुझी पारु नथै। तापरे घरे कहिली मु ट्यूशन जीवी नहेले किछि पाठ बुझी पारु नहीं। बापा मोर गोटे अन्य कॉलेज रो सारंको सह कथा होई मो पई ट्यूशन व्यवस्था कले। तापरे मु ट्यूशन गली। ट्यूशन रे मोर परिचय देली एवं आस्ते आस्ते ट्यूशन रे अन्य पिलांको सह मोर बंधुता हैला। सकाळ 10टा रु दिन 2टा जाई कॉलेज पुणी 4टा बेडू संध्या 6टा जाई ट्यूशन। मु मैथ एवं इंग्लिश पढ़िबा पई ट्यूशन जाए। मु देखिबा को टिके सुंदर थिली। मोर दूध गांडी एवं देहर बॉडी सब साइज रे थिला। सेते बेले टिके टिके यौवन आसुथाय मोर। किछि मास पर मोर प्रथम वर्ष कॉलेज रे सरिला एवं मोर कॉलेज रे द्वितीय वर्ष रे नाम लेखा हैला। वर्ष आरंभ रु मोर चिंता केमिति +2 परीक्षा रे भल मार्क सह पास करी। मु मन लगाई पाठ पढ़िली। बहुत कठिन परिश्रम कली। ता सह कंटिन्यू क्लास करिली और ट्यूशन भी गली। मु जहाँ पाखरे ट्यूशन होउताय से सार जो अन्य कॉलेज रे मध्य पाठ पढ़ांती आउ संध्या बेले तांको घर पाखरे ट्यूशन करंती कॉलेज पिलांकु। पाखापाखि 2 वर्ष हेबो सार विवाह करिसंती। सार को 33-34 बयस हेबो। सार जणे यंग मास्टर। से मैथ एवं इंग्लिश भल पढ़ांती हेले किछि दिन हेबो सार को नजर अलगा अलगा मते लागुछि। मु किछि बुझी पारु नथाय। मने मने भाबुछि सार मते एमिति नजर काहेकि देखुछंती। कॉलेज रो द्वितीय वर्ष रो किछि मास गला परे आम ट्यूशन रे कहिले जे समस्ते सब विषय पढ़ी आसीबो आउ ता परे परीक्षा हेबो। मु राति दिन एक करी सब विषय पढ़िली। ता परे पूरा प्रस्तुत होई ट्यूशन गली। हेले जीवा बेले बाटरे अदिनिया वर्षा आसिला आउ किछि बाट थाई पहुँचीबाकू मु जोर सोर रे साइकिल चलाई ट्यूशन रे पहुँची गली। खूब जोर से वर्षा आसिला। पाखापाखि 1 घंटा रु अधिक हेबा जोगु मोर अन्य सांग साथी केही ट्यूशन आसी पारिले नहीं। वर्षा पवन सेमिति होउथाय। मझी मझी रे घड़घड़ी भी होउथाय। मते भारी डर लागुथाय। किछि समय परे सार तांको रूम रु बाहरी आसिले ट्यूशन हॉल को। मु एकुटिया बसी थाए। सार पचारिले सोनाली अन्य पिला माने आसी नाहन कि ना सार आसी नाहंती। वर्षा जोर से आसीबारु सार कहला हो ठीक अछि। पुणी सार तांको रूम को चली गले। किछि समय परे गोटे गिलास रे जूस आनिले मो पाई। मते कहले सोनाली एई जूस टी पी दियो। मु सार को मना करि पारिली नहीं। मु मध्य पी सारी देली। सार पुणी तांको रूम को चली गले। वर्षा पवन सेमती चलीताय लगातार। जूस पीवा 5-7 मिनिट पर मते जेमिति निशा होउची भड़िया अनुभव करुची। आस्ते आस्ते मो देह
ଶୀତେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ମୋତେ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୋର ଦେହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପୁରା ହିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସାର୍ ଆସି ମୋତେ ଟେକି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ। ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ହୋସ୍ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୋତେ ସିଧା ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ମୋ ସହ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବା ଚାଲୁ କଲେ। ପ୍ରଥମ ମୋ ପେଟରୁ ହାତ ମାରି ପୁରା ଚକଟି ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତରେ ମୋର ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଧରିଲେ। ମୋ ଦୁଧ ପୁରା ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗଜା ଗଜା ଭଳିଆ ଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଃ ଆଃ ହେଉଥାଏ। ସାର୍ ସେମିତି ମୋର ଦୁଧକୁ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଠ ମୋ ଓଠରେ ଆଣି ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ବେକ, କାନ, ଗାଲ ଏବଂ ଓଠରେ ମଧ୍ୟ କିସ୍ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଜୋରସୋରରେ। ତାଙ୍କ ଏତିକିରେ ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ଦେହରୁ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ଭିତରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିରା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୋର ସାଇଜ୍ 28 ପାଖାପାଖି। ଦୁଧ ପୁରା ଗଜା ଗଜା ଏବଂ ପଇଡ଼ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ସାର୍ ପୁରା ମଜା ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଜାରେ ଥାଏ। କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋମାନ୍ସ ହେଉଛି। ଦୁଇ ହାତରେ ମୋର ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଧରି ପୁରା ଦୋହଲେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସାର୍ ମଜା ମଜାରେ ହାତ ମୋ ଜଙ୍ଘ ସାଇଡ୍କୁ ନେଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ତଳ ସାଲୱାରକୁ ଖୋଲିଲେ। ତା ସହିତ ଚଡିକୁ ବି ମୋର ଖୋଲିଲେ। ମୋ ବିଆ ପୁରା ତରଭୁଜ ଭଳି ନାଲ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ପୁରା ସିଲ୍ ମାରିଲା ପରି ଥାଏ। ସାର୍ ମୋ ବିଆ ଚାରିପଟେ ହାତ ମାରିଲେ। ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। କେତେ ସମୟ ଆଉ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ମୋ ସହିତ। ସାର୍ ବି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପୁରା ଲୁଗା ଖୋଲିଦେଲେ। ସାର୍ଙ୍କର ବି ବଡି, ଛାତି ଏବଂ ବାହୁ ବଡ଼ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଲମ୍ବା, ମୋଟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଧରି ହଲାଉଥାଏ। ସାର୍ଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଶକ୍ତ ଥାଏ। ମୋ ହାତରେ ମୁଠା କରିଲେ ଆସୁନଥାଏ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ। ସାର୍ଙ୍କର ନଜର କେବଳ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମୋ ବିଆ ଚାରିପାଖରେ ଘଷୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ମୋର ଆଉ ସହିବା ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ଝରି ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 16-17 ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆରେ କେତେ ପାଣି ଥାଏ। ସାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବିଆରେ ପୁରଉଥାନ୍ତି। ମୋ ବିଆରେ ବାଟ ନଥାଏ। ସାର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଚମଡ଼ା ଛିଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ପଶୁଥାଏ। ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ବିଆରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେକ୍ସ କରିଥିଲି ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହ। ସାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ପୁରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଃ ଆଃ ବଥା ହେଉଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସାର୍ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ମୋର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ଟେକି ପୁରାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଏବେ ପୁରା ନରରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିଲ ଶାଗୁଣା ପରି ମୋର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଖାଲି ଚୁଚୁମି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ମୋର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ଟେକି ନେଲେ ତାଙ୍କ କଡ଼କୁ। ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୋର ବିଆକୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି ପେଲିଲେ ମନ ଭରିବା ଯାଏ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ କେବଳ ସେକ୍ସର ମଜା ନେଉଥାଏ। ସାର୍ ମୋତେ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ ପାଖକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲ ଭଳିଆ ସେକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବିଆରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଲେ। ହେଲେ ବି ସାର୍ ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20-25 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଟେକି ଟେକି ପେଲିଲେ। ମୋ ବିଆର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ରସ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୋର ବିଆରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରିଲା। ସାର୍ ଯେପରିକି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପରି ଝାଡ଼ ନାଡ଼ରେ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁ ନଥାଏ କି ଛିଡ଼ା ବି ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସାର୍ ସେ ଜୁସ୍ରେ ସେକ୍ସ ମେଡିସିନ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ପାଇଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।